Hello guys, for today's video guys, nato sa bukid karon guys, nagbalon tag tubig guys. Sorry sa ta guys, video hangak gid siya. So nata karon dire guys sa dalan nga paingon ni sa bukid. Ilang ko magtilog asa dapita. Basta update ta karon sa lakad sa panahon guys. Mura og ang atong lakad sa panahon karon. Makulis maot gyapon siya pero at least nga nagpakita ang adlaw pero okay ra neto karon exercise lang niya kay para napod tay kuan ba natay dili ta pirmi hangakon exercise gyapon ni katong vlog pa lang primero pa lang laban lang gyapon ta at least nga wala tay kitapakan nga tao ilabi na nga kuan gyapon ta nang kayod lang gyapon kung katong mga nagtrabaho nagikapuyan na so relax lang og pag human og relax balik na pula yun sa work kaya na reality raman at least nga pare-re sa dalan ba bisag unsa ka danlog inanay gyapon ta nga mupangas para kung mabro gyapon og mga problema bitaw kinahanglan nato malabangan sinday pohon day og kaluyan tas panahon ana ra na siya ata karon diri sa kuan na dapit guys nang nagato tas ani marang napit mga marang na guys so pay unod yan medyo okay ra siya guys pait ra gyapon ta medyo kapoy man ana na gina siya reality man so karon padulong ta sa akong ayan laglag lang ba kay kapoy man puy po sa balay mintras wala pa nag duty ana sa relax lang sa kana ba kanang kuha lang sa nato ang nature ba ayan natay nangka guys oh guys nangka na sa guys no idula ko gamay oh nasunod sa nangka na so itor ta mo diri sa mong gidak-an nga bukid. Sa gagmay pa mi diri pa mi na kuan barya pa nga dalan. Way kausaban pero at least nga kung unsa mi sa una gibalik riya pa mi diri og laag ana ra na siya. Nice pasaon na diri santol. Wala lang unod. Wala pa unod lagi oh santol. Yan